ઓખા ખાતે ગણેશ મહોત્સવના છેલ્લા દિવસની આરતી અને 56 ભોગ અન્નકૂટ સાથે દર્શન કરાવવામાં આવ્યા હતા। સમૂહ ભસ્મ આરતી સાથે 1100 લાડુના અન્નકૂટ દર્શન રાખેલા હતા। અહીં 9મા દિવસની આરતી પંચમતિયા પરિવાર અને 10મા દિવસની આરતીના મુખ્ય યજમાન નેવી ઓફિસર શિવરતન બેમિલ રહ્યા હતા। તેમજ ઓખાકા રાજાની શોભાયાત્રા સાથે સાગરમાં વિસર્જન કરવામાં આવશે। गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज रोज ओखाका राजा गणेश पंडाल में 10 वर्ष पूरा थया तथा 1100 लाडवाना भव्य अन्नकूट राखेलो हतो। तेमां सौ आसपासना लोकोए भव्य रीते उजव्यो तथा घरेथी प्रसादी लावी अने धन्यता अनुभवी तथा आज रोज आपणे छेल्लो दिवस होय गणपति बापानो आरती में तो भव्य थी अति भव्य अपना वाजिंद्र वगाड़ना सर्वनो आभार है। सौ अमारू ग्रुप ना कोई एक व्यक्तिनो ग्रुप नहीं, अमारू ग्रुप नाना छोकराथी मांडीने वडील बुजुर्ग सुधीनुं छे। आमां कोई प्रमुख के उपप्रमुख के खजानची छे नहीं। आज रोज अन्नकूट भव्य दर्शन हता। तेमां मुख्य मेहमान तरीके आपणा लोकलाडीला प्रभुभा वीरंबा माणिकना सुपुत्र सरदेवसिंह माणिक पण आरती में आवी अने धन्यता अनुभवी अने सर्वने आवी रीते तमे कार्य करता रहो तेवी प्रोत्साहन अने प्रेरणा आपी। अस्तु कल्याण। जय।